لو بروفيسور بالقاسم حبة. بالقاسم حبة اللي شرفنا بالحضور ديالو في هذا اليوم، في هذا الموعد، في هذا المنتدى المنظم من طرف اتصالات الجزائر. هذا الموعد الأول باش يكون فيه، وعلاش لا، بعض النصائح لكم انتم الشباب اذا كان بديتوا حتى انتم طلقوا في مشروع جديد. بالقاسم حبة اللي شرفنا بحضوره. صباح الخير، مرحبا بك، اسلمتك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قداه فيكم يهضروا لونجلي صافا، دوك كي نغلط راك تفهموا. قالوا لي روح اهضر و جو بونسي غلطت في لا بيرسون، ولا ربما عندي الزوجة وبنتي يسموني لو بلو غران فينيون، ما على باليش على واش. المهم اليوم الطاق تاعي ما عرفتش شنو نحكي، مالا قلت نحكوا شويه looking back then forward. واش معناها؟ معناها l'expérience تاعي ان بو و سكو جو بونس راح يصير في السنه. نطلع لها شويه، قالوا لي ديرها عدل هسه. سمعوني سوا؟ 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 اوكي. لازم ولا لا بليبار تاعكم على بالكمش منين جيت، سي تري امبورطون. جاي من واحد البلاد يقولها المغير، جايه في الصحراء. قدامكم يعرفوا المغير. الحمد لله كي جماعه حضرت الصحراء. هذا الفيلاج تاعي اللي كبرت فيه. الريمارك تشوفوها، يا با دو بوست، ما كانش البوتو الكتريك. كي كبرت كنت صغير ما كانش عندنا الكتريسيتي، جامي في الكتريسيتي حتى عندي لاج دو 12 ans. والو، قربة ني فريجيدير ني كليماتيزور. دونك ما تظنوش باللي ما عندك والو اون بو با ريوسير. وهذا التليفون تاعي اللي كنت نستعمله دون الطون. دونك الحمد لله بدينا في الفيلاج هنا في شارع واحد، ودرت ليكول بريمير سي ام في المغير من فيلاج. ومن بعد بعثوني لتوغورت، جي في لو ليسي الامير عبد القادر توغورت، فيزيك ماتيماتيك كما نقولوا ذاك الوقت. ومن بعد درت الباك ورقله، تشوفوا الديريكسيون راح سود ورقله. ومن بعد بعثوني لالجي لهنا جيست بور بلاغي سي رياليتي. بعثوني لالجي الباب الزوار ندير لي زيتود، واللوجمون بعثوني في قسنطينه. إلا فالي 6 mois pour résoudre le problème. كنت عايش لبرا. قريت في باب الزوار، دونك جي في ان دي اس فيزيك في باب الزوار. ما كانش على بالي بلي راح نخرج ليترونجي ولا على بالي والو، على بالي نكمل القرايه نروح للدار عند مع بوي. اي كوم بارازار كان عندي دي بون نوت جو بونس، عطاوني قال لك يبعثوك كاين بورس ليترونجي. دونك جو مي روتروف في لونيفرسيتي ستانفورد. تعرفوا ستانفورد؟ علاش درت لي دو؟ سي انتيريسون باسكو كي كنت في باب الزوار جو بونس لي فورميل كنت نعرفهم، جو مي ديبروي با مال، بصح زيرو براتيك. حرف براتيك ما نعرفوش، تز لومبا ما نعرفش نلصقها في لادوي تاعها. كي لحقت لستانفورد جي ابري لا براتيك، دونك تعلمت كيفو فير. اي سا سي امبورطون، خاطر كي تروح تقرا ما تراعيش واش هما يديروا لك لي كور تاعك، الفو ابروندر لي لاكون تاعك اللي عندك
comment combler les lacunes. Donc, où je suis Stanford, j'ai pris que des labs. Et j'ai fait انتم جماعه التليكوم نحكي لكم une blague صارت لي. كنت درت un master de applied physics و 1980 عطاوني 81 كنت عطاني لي فيبر اوبتيك. جامي شفت الفيبر اوبتيك قال لك ايتيدي لي فيبر ذاك الوقت واحد ما على بالو بلي فيبر اوبتيك هذو دخل لا ليميير من باندينغ شوف الفيسو كيف يخرج تو سا. ضربت فيها طلة قالوا لي سي اون ماتيير دون الفيتور راح تصلع. قلت هذه مش خدمه هذه تروح نيل بار هاد التكنولوجي جي ابوندوني. دونك نعطيك من اكزامبل بلي ميز انتويسيون نو سون با توجور بون. بصح رحت درت ان بي اتش دي اون انرجي سولير لي كوشمانس فابريكاسيون دانرجي سولير. علاش درت هذاك باسكو جي بونسي بلي نروح للبلاد نخدمو في البلاد كاين السمش l'énergie solaire, ça va marcher. Et en 87, il s'est passé un événement. Ils jouent deux Américains, جاوني قالوا لي تعرفوا بلي كلمه الستارت اب كل ما اكزيستوش دون طون هما ما اكزيستوش بور موا ولا بوتي لي زالجيريين اللي كانوا يروحوا تما. تلاقيت معاهم قالوا لي اون با ديماري اون كومباني اون ستارت اب. انا بريمو ما نعرفش كلمه ستارت اب. قال لهم فا ديماري اون ستارت اب فابريكاسيون سيمي كونديكتور. قالوا لي انت تحكم لا تكنولوجي احنا المانجمنت الماركتينغ. انا قلت لهم نو سي كوا ان ستارت اب. قلت لهم احنا لي كومباني سي ليطا يدير لي كومباني احنا نخدموا برك. قال لك نو فا كري اون ستارت اب بور فوندر لي كانت باش نخدموا دي سي في دي ماشين دو سي في دي. قلت لهم نو تخرجش عليا. ابري واحد 2-3 années رحت une conférence نلقى les mêmes gens sont en train de vendre le matériel. Donc ça m'a bouleversé شوية. علاش j'étais bouleversé et c'est la première fois que j'étais bouleversé comme ça, c'est que ces gens ont cru en moi. وانا j'ai pas cru en moi-même. Mais هما ils étaient capables que je suis capable de faire quelque chose. وانا ما كنتش impossible. Donc c'était plutôt la première fois اللي حسيت باللي il y a quelque chose qui marche pas في l'éducation تاعي. Donc j'ai commencé à apprendre c'est quoi une start-up, comment il faut démarrer, comment faire un business plan, que des الحوايج هذوك. Mais هذاك الوقت j'avais pas de visa, الحوايج مخلطة شوية. Donc j'ai commencé à travailler في le centre de recherche de IBM. Le parcours تاعي c'est du hasard. Mais في الهازار هذاك تلقاو باللي à chaque fois que je trouve une opportunité je saute dessus. Donc c'est ça ce que je dis نتوما. Il y a beaucoup de hasard dans la vie. بس كي تفتح لك الباب il faut sauter dessus. Ou il faut travailler dur. Donc je me retrouve في le centre de IBM, Watson Research Center كاسمو به. Et la première journée نلقى روحي في le bureau. Juste à côté de moi, شكون ماندلبرو تعرفوه اللي دار لا تيوري دي فراكتالز. Il était juste à côté. سمانة ما درتش لا غوش. ندور toujours à droite. J'ai tellement peur parce que un gars on est devenus de très bons amis. من ثم تعلم باللي il faut هو il a travaillé dur. Juste pas loin il y avait un prix Nobel. Donc تحس روحك pour réussir il faut travailler comme eux. On s'inspire des gens هذو. تشوفهم قدامك سي انسبيرون. تشوفهم الصباح يجوا بكري travail dur تقول ما لا واش نقول لكم سي كي تروحوا تخدموا il faut s'inspirer des gens qui travaillent dur في la compagnie. il faut les accompagner. خليكم الجماعه هذوك اللي لا كتب تنجح. Donc c'est très important pour la première phase de la vie de travailler dur. S'inspirer اجري مع les grands chercheurs هذو ça te donne. Et في IBM j'ai développé mon premier brevet.
Le premier brevet, c'est en 1990. 90, c'était les disques durs, il y a la tête du disque dur, il faut la découper, la tête du disque dur, se flotter sur le disque dur, donc il faut machiner. Donc c'était mon premier brevet. Mais avec qui خرج le brevet, j'ai eu une sensation incroyable, personnelle. Différent à la d'accord. Cette sensation, il faut la garder. Pour la garder, il faut faire d'autres brevets. Le deuxième, le troisième. Donc, qui تلقاو حاجة qui vous inspire, وتحس روحك très bien فيها, il faut continuer. Donc, il ne faut pas تحوس على الدراهم برك. Il y a beaucoup de gens qui يتبعوا الدراهم. أنا نقول لهم l'argent, ça vient après. Lorsqu'on travaille dur, le parcours compte bien, on arrive, l'argent viendra après. Mais il faut travailler sur la chose qu'on aime faire. Ou dès qu'on a la sensation de créer un brevet, de créer quelque chose de nouveau, كل ما نخرج حاجة c'est un désir de créer une autre. وكساعة هزيت قشي جيت لألجيري parce qu'il fallait faire le service militaire. دخلت لألجيري malheureusement دخلت في الأيامات qu'il fallait pas les années 90. Reparti de nouveau خدمت في بسكرة quelques mois. Reparti de nouveau sur Tokyo. وكساعة دخلت dans le centre de NEC. Fabrication c'est le même domaine qui donne le NEC, c'est de recréer le lab que j'avais à IBM et refaire la même recherche. Puis NEC, le contrat que j'avais, laisse-moi dire 6 brevets par an. Il faut déposer 6 brevets par an. Donc tu vois les speeches تاعي دائما عندي plein de blagues. J'ai le patron 2 mois passés où j'ai pas déposé de brevet. قال لي وحنا يعطونا $100 في NEC qui déposer un brevet. جاني قال لي ça fait 2 mois وما درتش un brevet. قلت له نعطيك $100 وما نديبوزيش ان بريفي. قال لي نو ديبوزي نعطيك $100. عشينا في اون ديسكسيون جامي فهمها جيسكا لانستون نتلاقى انا وياه سي المهم جي باسي 6 années aux États-Unis ومن بعد les circonstances sont que هنا البوان اللي ان بي ديفيسيل ليا باش نحكي عليه مي سي امبورطون ليكم نتوما تعرفوا في الدنيا هذه لي بروبليم راحين يجوكم دو غرو بروبليم اي دي بتي بروبليم. il faut confronter le problème كل واحد ولا سيتوياسيون تاعو, كل واحد ولي بروبليم كي كونفرونت. انا في لاني هذيك زاد عندي طفل هانديكابي سيفير. Donc, ça a bousculé la vie complète. Donc, tout à refaire. واش تدير تقول المكتوب الرب سبحانه كون هذا جو في مارش اريير نستنى جوسكا. دونك باش حبيت نقول لكم باللي كي عندكم دي بروبليم فو با بونسي باللي غير نتوما اللي عندكم لي بروبليم, الناس كل يجيهم لي بروبليم. فو سافوار كونتوني لي بروبليم. قلت يا سيدي فوالا ندير ان بو دير فيها بريميير ولا دوزيام وتمشي بالعقل. وجي كبر شويه البتيك رجعنا لي زيتازوني بور لا في تاعو اي تو سا. اي شوف الدنيا في كو هو كان لينيسياتيف باش ما بي شونج كومبليتمون. لحقت لي زيتازوني وناريفون زيتازوني لهنا جي شونجي ما في. قلت ما نخدمش في لي غروند كومباني, جو كومونس ا كريي دي ستارت اب. Donc quand je commence à savoir c'est quoi un start-up, et je me retrouve dans le Silicon Valley. Donc là, tu Silicon Valley, le centre des start-up, ou me dire c'est une start-up, ça veut dire que شغل تروح لمكة وما تشربش من بئر زمزم. Donc décidé, j'ai commencé à une start-up, joigner une compagnie de start-up, c'est moi Tessera dans le temps.
كبيره. نحكي لكم ان بو لو بيزنس بلان. لا راهم كل على بالكم ليستوار هذه لكن طليت. لو بيزنس بلان تاعنا سيتي تري فاسيل. لو تيليفون كانوا تيلمون جيون. Il faut le téléphone portable كانوا كبار. Je pense dans le temps ils vendaient 5000 téléphones par an dans le monde, 5000 10000. احنا l'idée le business plan تاعنا c'est miniaturiser le téléphone qui صغار les gens vont vendre plus. باش يدخلوا في جيبك et tout ça. On n'était pas sûr que l'idée marche, mais c'était le business plan. Et la chose fait que la technologie qu'on a développée مشات ولات une plateforme qui est utilisée par tout le monde. Donc chaque téléphone اللي عندكم il utilise avec la technologie. شوية زهر وشوية خدمة يعني. Mais il faut travailler dur. La technologie, pour l'instant, il est à 100% du marché mondial des téléphones. Donc, on est payé pour chaque téléphone qui se vend dans le monde. Un petit morceau. On reçoit des royalties. Avec les royalties, on a tourné le laboratoire, la compagnie, la start-up. رجعناها un centre de recherche après que il y a une grande compagnie جاتنا قالت لنا la compagnie تاعكم est tellement petite que ما تقدروش تخدموا لنا لي تشيب تاعنا كل علاش ما تمدوش لا ليسونس à d'autres gens. تمدوا لا ليسونس وانتم تريحوا vous recevez que les royalties. Ce qu'on avait fait ça a commencé من ذاك الوقت. Donc on a رجعنا le centre de recherche, رجعناها un grand centre de recherche qui est un des plus grands au monde actuellement. Et aux environs de 50 jusqu'à 100 millions de dollars de recherche par an. La compagnie a actuellement fait حوالي 6000 brevets. Et tout ce qu'on fait, la différence c'est une compagnie privée. Actuellement, elle est sur le Nasdaq. Elle est dotée sur le Nasdaq. علاش نقول لكم هنا لا ديفيرونس سي كو كي دير دون لو بريفي لا ريشيرش لو كان ما تبيعش ما تسلكش لو سالير تاعك ديبون دو تيب دو ريشيرش تديرو دونك ما تقدرش دير هذاك دي ريشيرش الياتوار دونك il faut faire de la recherche pratique على بالك اكزاكتومون واش راح تبيع كونت اسك راح تبيع هذاك il faut pas être trop à l'avance trop en retard. Donc tout ça rentre dans le business plan, ce qu'il faut faire. Après la compagnie, on s'est attaqué, après ça, on s'est attaqué les caméras, parce que les caméras, ça devient important pour les téléphones. On a jusqu'à 40% du marché mondial de fabrication. Quand on dit fabrication, on développe la technologie, on donne la licence, on ne fabrique pas. Tout ce qui est software à l'intérieur, les caméras et tout ça, donc le carré jaune, red detections, tout ça, ça nous appartient. Après quelques années, deux natures où l'être obsédé de startups. Maintenant, ce n'est pas l'argent qui compte, ce n'est pas la compagnie qui compte, c'est une autre startup. Donc, بطلت ورحت une autre start-up. Non, la deuxième اللي رحت لها ديجا كانت لسه بدات ستارت اب ودخلت معاهم. C'était Rambus, fabrication, c'était pour les mémoires. Et c'est avéré au moment où دخلت عندهم on a eu عطاونا le contrat تاع سوني تاع البلايستيشن 2 تاع la mémoire. Donc j'ai travaillé sur la PlayStation 2, c'était mon département, PlayStation 3. Alhamdoulilah, c'est des opportunités et du travail. وكساعة قلت نروح نديروا واحدة أخرى. بطلت نحكي لكم علاش كيفاش حتى بطلت. رحت ندير في لي تاكس تاعي. لي تاكس تاعي في الأمريكان لازم دير لي تاكس تاعك. Le 15 avril il faut faire les taxes. كان واحد يدير لي في لي تاكس ان فيو دو 80 ans. قاعد نحكي انا وياه قلت له يدير لي في التاكس قلت له من فضلك
انت في الليل كنت مريح après 80 ans ce qui te gêne وش هي قال لي lorsque j'avais 30 ans environ 30 ans j'avais une idée de faire une start-up وما درتهاش قال لي في الليل من سي trop tard à 80 ans mais قعدت لي un manque dans la vie ما لو قلت له انا عندي une idée قال لي روح ديرها abandon tout روح ديرها الصباح بطلت من الخدمه Donc il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques, mais des risques calculés. Au moins avec une bonne idée, avec un business plan, tout ça. J'ai démarré une compagnie où je pense, je m'excuse au départ, je n'ai pas remercié le président, le PDG de Algérie Télécom pour l'invitation. Merci beaucoup. صافي نسيت كنت نقول له سي ولا ربما لا كومباني لا ستارت اب هذيك سيتي ما ميور ستارت اب دي بوين دو في ايدي ولكن سيتي لو موفي مومون علاش جي ديماري لا ستارت اب خاطر اون ستارت اب سا فو با دير بلي راك تنجح عندك دير on ne gagne que si on fait un pas en avant. Il faut démarrer la start-up. Mais le fait de réussir, c'est travailler dur, avoir un bon team, le funding et le bon moment. Qui dit la compagnie, après une année, l'économie tard pour les États-Unis, c'était 2002, juste après 9/11. L'économie coule tard. Donc l'idée elle est bonne ou pas bonne. طاح كلش دونك حضرت الشيت ليبر بعنا لا كومباني بعناها بور كيك شوز دو ريان بعناها لسامسونج ومن بعد جو مي روتروف في جيتي كونتاكتي بار جوجل جي ترافيي بور جوجل دون لي ils voulaient développer artificial intelligence machine learning des data centers. Donc on m'a recruté pour ça, donc ça a duré 2 années. Donc ça طلعت لي نرجع la première compagnie الأولى خلاص. Donc je suis actuellement fier. Donc la compagnie تاعنا سي اللي خدمت فيها au départ. سنة je vais voir les هذه la compagnie actuelle où je travaille. هذه la compagnie qu'on a démarré, la start-up au départ. ومن بعد c'est des compagnies on achète ou là on développe d'autres compagnies. هذه la dernière qu'on a acheté, la compagnie, $1 milliard, $1 billion. On vient juste l'acheter. Ou donc la compagnie devient la compagnie s'appelle Xperi, elle est dotée sur le Nasdaq. Ou alors les branches. Donc là c'est l'audio, vision imaging, la radio. La radio c'est intéressant parce qu'il y a 100% du marché américain et canadien digital. Semi-conducteurs, les licensing. Donc, je travaille sur cette section, je suis responsable de la section. حكيت لكم قبل قلت لكم كاين 6000 on a 6000 brevets actuellement. Et la partie TAI où je travaille, c'est Interconnect Technology. On a vendu presque 300 milliards de chips qui utilisent notre technologie. Ça veut dire à l'aqal une trentaine par personne dans le monde. Les smartphones, la nouvelle technologie qu'on vient juste de développer, actuellement dans 1 billion phones, PhotoNation 2 billion, donc c'est des milliards. La technologie, lorsque l'innovation et la recherche, s'il est bien étudiée et bien faite, ça ramène beaucoup d'argent. Mais
Il y a des normes. On ne devient pas riche le lendemain. لازم تخدم pendant longtemps, avoir une vision, je vais dire, développer de la recherche, comment développer la recherche, le marketing et tout ça. خلينا قبل ما نرجع لهنا السن كيفاش نرجع مع الشهرية هذه في لافي تاعي كي قلت لكم جو في كو دو لا ريشيرش دونك من اللي بديت انا جو في دو لا ريشيرش كو سوا لونيفرسيتي ولا في لي غروند كومباني لي بتيت كومباني جو في كو دو لا ريشيرش جو مانتيريس بوكو لا ريشيرش تعلمت في انتم راكم كنتوا دي ستوديون كل حبوا قدا فيكم يحب يدير ستارت اب الله يبارك كي تخمموا ستارت اب ماذا بيا il y a des petits détails qu'il faut avoir. L'idée, mais c'est la plus importante. L'idée, c'est pas le... Tu peux toujours changer d'idée ou tu as la bonne idée. Le plus important, c'est est-ce qu'il y a un marché? Étudier le marché. Est-ce que, qui تخدم le produit, on est capable de تخدمه avec un prix assez bon باش يقدر يشريه عليك واحد آخر. L'équipe. J'ai vu plein de start-up وين تلقاه التيم تاعو هو وخوه ولا هو واخته ولا il faut aller au-delà de cette mentalité. L'équipe, ça doit être les gens qui peuvent ramener du حاجة la start-up. قال ماركتينغ لازم تكنولوجي سيلز واعطيهم ان بارتي دو لا كومباني مش تجيبهم خدامه برك je trouve c'est important تعلموا et viser loin viser la réussite du produit il faut pas viser باش تدخل الدراهم comment réussir comment résoudre un problème والحاجة اللي au-delà de tout c'est return on investment لازم تعرف كيفاش si on fait de la recherche que ce soit في les startups ou dans l'université لازم تعلموا la return on investment تحط $1 لازم تجيب 1 quelque chose لما عندكش un moyen pour arriver à ça c'est pas la peine de dire la startup ما تديرهاش باسكو عندك اون بون ايدي طلعت لك في الليل وانت تضرب في دوش طلعت لك اون ايدي نو دير حاجه باسكو ديرها على بالك كي تبيعها سا رامين بلوس كو الانفستيسور يعطيك دركا هذه دون سي دون لو باسي بالنسبه لي انا سكو جو ان دو فير هذه بليز او موان سي لا في تاعي واش درت تو سا posé لي قبل la question des brevets et tout ça الحمد لله je suis dans une équipe كبيرة un centre كبير donc je suis au courant de ce qui se passe donc عندي pas mal de brevets خطر على بالي ce qui se passe donc je développe des brevets les brevets que j'ai développés délivrés pour l'instant حوالي 500 et quelques délivrés appliqué ولا حوايج 1400 كالك جو بونس دونك واش حبيت نقول لكم باللي واحد من المغير قادر يدير سا دونك نورمالمون نتوما ديروا ان بو بلوس وان شاء الله je vois des noms bientôt les gens qui font plus il y a un autre Algérien qui عنده pas mal de brevets qui est pas connu بوتاو من وهران sur la liste ما على باليش طليتوا على liste the most prolific inventors in history كان ويب سايت يقول طابي لا première chose تخرج لك سي حاطين لا liste des inventeurs dans le monde à travers l'histoire اللي عندهم plus de 200 brevets délivrés c'est qu'il y a 2 Algériens sur la liste, ce qui est pas mal. درك حبيت
sauter sur un autre sujet, je pense, dans le futur, et se relie un peu au راح يصير, à mon opinion. وكل يكون على بالكم plus ou moins واش راح يصير, plus que moi. قد فيكم على بالكم the fourth industrial revolution سمعوا بها؟ ما كاينش ياسر. مالا نبداو بلا بريمير. كنت ندير عندنا في البلاد في تقرت ليسي تقرت ندير سيمينار, وقلت لهم قد فيكم سمع ب لا كاتريم ريفوليسيون اندستريال. قال لي الشيخ عاود بدنا من الزيرو. قال لي احنا في تقرت الزيرو مازال ما لحقناش عليه. قال Donc, il y a une 4 révolutions, première révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle, troisième et quatrième. Donc, rapide, nous allons la quatrième barque. Première, 1784, c'est basé sur le steam engine. Lorsque le steam engine a été développé, il a révolutionné l'industrie mondiale. Les machines et tout ça, donc ça a permis toute une révolution de l'industrie. ما طولتش 1870 جات l'électricité qui était à la base de la révolution, بدل من steam engine, electrical engines, mass production, tout ça, donc ça a créé une deuxième révolution. 1969 انا من لا فوتو اللي وريتها لكم au départ تاعنا تاع الفيلاج هذيك c'était 1979 نورمالمون كنت نحطها باراليل هنا باش تشوفوا برك. 1979, c'est l'électronique, l'IT et l'automated product. C'est ça qui a généré toute cette révolution industrielle. La quatrième, بدأت 2010. كان يقول لك 2012, 2011, ما يهمش. Mais environ 2010. ولهنا اسمها c'est la fusion de cyberspace and the physical space. C'est un peu flou la définition. Hein? Flou parce qu'elle est bien définie la révolution elle-même. Ça veut dire que le cyberspace ou l'espace théana vont être fusionnés où il y a plein de choses qui changent. Donc on a quelques exemples. C'est important parce qu'il faut s'orienter vers الحوايج راهم جايين. Donc الخدمة, les études, tout ça, il faut s'aligner. Internet of Things, c'est la première. AI and machine learning. 3D printing. Autonomous objects. Virtual reality. Security. وكان des gens دخلوا nano and biotech. C'est l'ensemble. Cet ensemble سموه l'Industrial Revolution. Probablement كاين منهم اللي يروحوا, mais je pense AI, Internet, autonomous objects, virtual reality and security هما assurés يبقاو. Surtout security, c'est très important. Donc نعقب IoT شفتوهم partout. عادوا IoT c'est un sensor, ce n'est rien qu'un petit sensor معلق quelque part. Il détecte la température, il détecte la présence de quelqu'un, il détecte la pression ineffective. كساعة جات big data and data mining, machine learning. جات من بعدها مادام عادو كاين les sensors ils sont partout, il manque l'intelligence. Et c'est l'artificial intelligence qui est venu après, rassembler les détecteurs et tout ça avec de l'intelligence et prévoir. تقدر تعرف les gens وين راهم رايحين واش رايحين يديروا واش. جي دوني ان اكزامبل. واحد الخطره كنت في الدار مع المدام في الكوزينه, قالت لي حابه نشري صباط. ديسكسيون. وقالت لي كان واحد الصباط وراتو لي في ورقه احمر يتباع في ميسيز, قالت لي نشري. قلت لها داكور. نسيت لافير. 2 mois après سيدي لانيفرسير تاعها, مروح من الخدمه يخرج لي من الاورديناتور ريمايندرز. قال لي بلي لا فام تاعك لانيفرسير تاعها اليوم
وروح شري لها الصباط هذا كي لا دون سيت بواط. نفس الصباط اللي وريته لي كيف على بالهم reste à savoir. Donc ça devient un peu dangereux. Ce qui se passe actuellement, que tu fais tout ce qui est IoT, tout ce qui est même le téléphone, le téléphone, on est relié le cloud ou l'internet, on est relié par fil, quelque chose umbilical cord, ligne directe, remote control pour la télévision, donc on est relié point à point. C'est ça ce qui se passe actuellement. مش راح يصير c'est ça. نعودوا حنا نعيشوا dans l'ordinateur lui-même. Au lieu باش on demande des dates à l'ordinateur par téléphone ou par computer, taper avec l'information, nous, soi-disant, les détecteurs d'ARMBINA, ils savent ce qu'on veut ou ils répondent aux besoins. Donc c'est ça la fusion entre cyberspace avec physical space. L'autre angle important, c'est le virtual reality. كل تعرفوا virtual reality, VR, AR, augmented reality, and MR is mixed reality. VR, c'est très simple, c'est ما تشوف والو تشوف soi-disant une situation راك فيها. Augmented reality, c'est que عندك l'espace réel وعندك تحط حاجة فيه. On augmente avec du virtuel. Mixed reality, c'est que l'augmented reality avec quelque chose derrière, mais on peut manipuler les choses maintenant. مثلا تشتري عندك une voiture خاصها une pièce, تقدر virtuellement تشوف la pièce تما تفيريفيها تصلح ولا ما تصلحش ومن بعد تروح تشتريها. Donc il y a même des jobs qui existent actuellement que je trouve c'est intéressant. الجماعة يديروا par des électriciens من الدار تاعو تكلموا قال عندي راك عندي فيل électrique في الدار je veux réparer quelque chose وتشوف directement les fils والautre personne من الدار تاعو يشوف la même chose ويقول لك هز الخيط الأحمر هذا نحو لصقوا هنا قص هذه. Donc c'est des business qui commencent à... Le concept de voiture, les voitures autonomous cars. Il y a 2 semaines, ou 3 semaines, Google vient de les taxis Phoenix sur un rayon de 160 km. Les voitures sont chauffeurs, jouent le dar. Donc ça commence. Le but c'est quoi? Primo, تنقص les accidents, moins d'accidents. Deuxième chose qui est intéressante, c'est que la voiture taille, je l'utilise pendant 30 minutes par jour. Donc le reste du temps, مريحة برك. Au lieu de ce qu'on مريحة, il y a quelqu'un d'autre qui l'utilise. Donc ça réduit le nombre de voitures sur le marché. Ou c'est pas la peine d'acheter une voiture parce que je peux avoir une voiture à n'importe quel moment. Les robots, ils sont partout. Mais les militaires, surtout l'hôpital, هذيك الفوقانية هذيك هذاك جاني درت une opération على ظهري عندي كل حديد لهنا. درت opération جاني الروبو بدخل الدواء والإبرة خوفني شوي. C'est incroyable. Et donc le robotisme, il prend une ampleur. L'autre côté, c'est les drones. Les drones, ils ont envahi tout. أنا عندي un drone في الدار. كان تعرفوا كارما جو برو 10 كيلومتر من الدار. كنترول.
Très intéressant. Les applications, mais le pizza, délivrer pizza, agriculture, inspection, ambulance, même les تعجبني هذه. C'est pour les animaux, يديروا لهم des injections. اللي باش يجروا عقبهم يحكموهم يبعثوا لهم des petits robots باش يديروا لهم des injections. Très utile. علاش عقبت هذه؟ parce que c'est une technologie qui va venir, surtout dans les IT. Il faut qu'on soit prêt à les technologies. Quel genre d'études qu'il faut faire, il faut se spécialiser, est-ce qu'on va se spécialiser, tout ça. 3D printing, des maisons, des mains. En 10 minutes, ils fabriquent le cœur. Même le cœur, ils ont fabriqué un cœur qui marche, pour ça ils ne l'utilisent pas, bien sûr. نرجعوا l'évolution du computing. Je saute l'évolution du computing. Au départ, en 1900, un computer, c'est une machine, dire un input, تعطيك un résultat. Même le storage est ailleurs. C'était ça la définition de computing. Les années 50, دخلت le temps de ce qu'on appelle programmation. معناه l'ordinateur تقول له كي تجيك هذه دير هذه donc tu résous un certain problème, mais ça reste toujours حنا اللي نمدوا les informations de ce qu'il faut faire. À partir de 2011, le problème avec AI, donc la machine commence à réfléchir toute seule. Donc il faut qu'on s'adapte les machines qui réfléchissent tout seul. Et pour ça, que tu vois les jobs qui existent actuellement, tu vois en 2015, les 10 premiers jobs qui sont demandés, ou tu compares avec les 10 premiers jobs demandés en 2020, et tu vois plein de choses ont changé. Et créativité, c'est la première. Et c'est pour ça, au lieu de créative, cognitive flexibilité, judgment and decision making, emotional intelligence, هذوم اللي كانوا بكري n'existaient pas. Donc comme ça commence à... c'est très important de s'orienter vers les jobs de ce type. Et en ma conclusion, حطيتكم هالجو هذا. C'est un jeu de géographie. ولو كان تشوفوا le nom تاعي existe لهنا. علاش حطيته لهنا؟ pour une seule chose. À l'âge de 12 ans, في هذيك لا فوتو اللي وليت ما كانش تريسيتي ما كان والو, j'avais une idée باش نكري un jeu de géographie. À l'âge de 12 ans. درت لو جو درت كلش, بديت نلعب مع لي كوزان الجماعه. قال لك خلينا ماشي. قلت لهم هذه سي بون ايدي وانا والو وحنا طبقته ونسيتو حتى كملت لو بي اتش دي تاعي. كي كملت بي اتش دي عاود خدمته دو نوفو وديتو ناشونال جيوغرافيك. ils l'ont pris. ومن بعد نحيته من ناشونال جيوغرافيك عطيته لرافنسبرغر لا كومباني الموند. Il a eu le premier prix en 1990. علاش نقول لكم على هذه؟ keep dreaming and never let go of your dreams. كاش تقعدوا 20 سنة never forget them. عندكم une seule vie تعيشوها. Il ne faut pas vivre la vie des autres. And thank you. اللي عنده سؤال أهلا وسهلا.